कहले पाराशर्य हे पराशर पुत्र पाराशर्य आपण को टिके किछि असंतुष्ट अछंती काहेकि ना शरीर मन आपण टिके चिंतन रे अछंती व्याससत्रे अछंती कहले आपण बड़ चिंतन रे अछंती आ मु निसंदेह रे आपण को जानिबा को चाहूछि हृदयंगम भी कर सारी आपण वर्तमान मानसिक स्थिति भल रहे आपण पारिदृश्यति शारीर आत्मा मानसिक देह भल नथले कौन कर जो भागवत आपण मान शुणा को आस जबरदस्तिया भी दले आसी गोड़ा हाथ बिंदु देव कष्ट हो देव खाली कौन करेंगे सी बसवा को पड़ो बाध्य देह भल नथिले मन भल नहीं मन भल नथिले की भागवत सतनाम बोल से कथा पचारे पारी परितुष्यति शारीर आत्मा मानस बाबा कहले मन आपन भल नहीं मन भल नहीं माने आत्मा भल नहीं मन भल नहीं माने शरीर भल नहीं एमती पचारू पचारू व्यास आउ नारद आगे मिछ कहि परिबे कहना देवर्षि नारद किए नारद ददाति जह सह नारद ज्ञान ददाति जे ज्ञान दियंती आउ नारद कहले नारम द्यति छेदयति खंडयति यदर्थम दो अवखंडन धातु छेदन अर्थ रे अर्थात जे अज्ञान को छेदन करंती नारद कहले पुरी शुद्ध बलतिया मेथड अंक कहला बलिया नारद जिनके वचन कभी रद्द नहीं हो सकता हाँ स्पष्ट तेणु नारद जो कहते व्यासदेव असंतुष्ट व्यास आगे कौन कहले जानते अस्त्रैव सर्वमिदं त्वयकृतं तथापि नात्मा परितुष्यति मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् कहले हाँ हाँ प्रथम नारद को पूजन कला कहले मु अनेक ग्रंथ आपण मो विषय जहाँ सब कहले ठीक अच्छे सत या जे मु एते ग्रंथ लिखला एते विभाजन कला मो आत्मार संतुष्टि ना कौन पाई मु ताहा जानि पारुनी आपण जे साक्षात भगवान मानस पुत्र देवर्षि नारद होउछथि ब्रह्मांकर मानस पुत्र तथा भगवान से गोटे अवतार मनमना अवतार माने भगवान मन समस्त को मन भगवान जानती भगवान को मन कथा कि जानती देवर्षि नारद तेणु देवर्षि नारद को कह जाय मनमना अवतार भगवान मन रे कोन चाहती से कथा नारद आराम से जानि कितनी कृपा नारद पाई तेणु देवर्षि नारद जो कहले कहले हाँ हाँ तेणु आपन तो सब जानी पारुछंती मु आपन को पचारुछि मो असंतोषर कारण कोन एतिकी जतबेले कहिदेले सांगे सांगे देवर्षि नारद बड़ प्रसन्न हो गले कना सब बेले डाक्टर पाखरे रोग लुचेबनी गुरु पाखरे केतेबेले प्रश्न करिबारे द्विधा करिबनी आज गुरु शिष्यर प्रश्न होनी गुरु दीक्षा दे देले शिष्य चली गले बास वर्ष को वर्ष गुरु पूजा दक्षिणा रकम मुंडिया मार सेमती नहीं गुरु शिष्य बाड़िया पिटा हवा दरकार दरकार पड़ले गुरु शिष्य को बाड़े बेला शिष्य गुरु गाल फटे देबा दरकार हाँ मु कहूतली से दिन नहीं विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को पचारले काई मां काई ए मूर्ति तक देखि कहू मां मां काई की बे गुरु तू रामकृष्ण देखले विवेकानंद ठीक चला रामकृष्ण परमहंस ध्यान रे बसी गले कहले मां 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 सेते बेल को विवेकानंद देखुछन गुरु तो आखि बंद कले आ पचारिबे कोन मां दक्षिण काली प्रकट हो गले साक्षात मां विवेकानंद अश्रुपात करी मूर्छित हो गले चेता शून्य हो गले रामकृष्ण परमहंस टिके जल आनी के छिंचाड़ी देला बेल मां नहीं गुरुदेव मते क्षमा करिवे मु साक्षात मां को ये गुरु शिष्य आ गुरु पूजा दिन दक्षिणा नहीं गुरु फेरार वृंदावन चेला तो पद्मपुर के निबड़ अछि मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे हो मेरो लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे
ବ୍ୟାସଦେବ ତୁମେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲ, ସବୁ କଲ ଯେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆପଣ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଲେଖିଲେନି। ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟମପ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଭାବବର୍ଜିତଂ ନ ଶୋଭତେ ଜ୍ଞାନ ମଲଂ ନିରଞ୍ଜନଂ। କହିଲେ ମାନସରୋବରରେ ଯୋଉ ହଂସ ରହୁଛନ୍ତି, ଚୀନରେ ମାନସରୋବର, କହିଲେ ମାନସରୋବରର ହଂସ କଣ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ପିଇବ ନା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପିଇବ? କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ମହାଜନ, ଯୋଉମାନେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପରମହଂସ ମୁନି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରେମ କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ପରମହଂସ ମୁନି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସଦା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ମହାଜନେର ଯେଇ ମତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଯଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଲୀଳା ଗୁଣାନୁବାଦ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଜୀବ କେମିତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ, ଭବତାନୁଦିତ ପ୍ରାୟ ଯଶୋ ଭଗବତୋମଲଂ ଜେନେ ବାସ ଲତୁଚ୍ଛେଦ ମନ୍ୟେ ତଦର୍ଶନଖିଳଂ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମାଦି ଚତୁର୍ବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ଯଥା ଧର୍ମାଦୟାଶ୍ଚାର୍ଥା ମୁନିବର୍ଯ୍ୟାଂ କୀର୍ତିତା ନ ତଥା ବାସୁଦେବସ୍ୟ ମହିମାୟନବର୍ଣ୍ଣିତ। କହିଲେ ହେ ବ୍ୟାସ, ଆପଣ ଧର୍ମାଦି ଚତୁର୍ବିଧ ସିନା ପୁରୁଷାର୍ଥ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେ, ବାସୁଦେବସ୍ୟ ମହିମା, ବାସୁଦେବସ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବତଃ ଏବ, କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କାରଣ ଏ ଭାଗବତ ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣିବା ତାର ଶେଷ କଥା ହଉଛି ଭଗବାନ ନାମ କରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଏ ବ୍ୟାସଦେବ, ତୁମେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଯେତେ ଲେଖିଲ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିନ। ଭାଗବତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା। ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ। ଭାଗବତ କହିଲେ କଣ? ଇଦଂ ଭଗବତା ପ୍ରୋକ୍ତା ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବାଦ। ବିଦେହରାଜ ନିମିକୁ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଯୋଗୀ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଇଦଂ ଭଗବତା ପ୍ରୋକ୍ତା ଉପାୟାତ୍ମଲବ୍ଧये ଅଞ୍ଜହ ପୁଂସାଂ ବିଦୁଷାଂ ବିଧି ଭାଗବତାନିତା। କହିଲେ ଭାଗବତ କହିଲେ ଇଦଂ ଭଗବତା ପ୍ରୋକ୍ତା, ଭଗବତା କୃଷ୍ଣେନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହେଇଥାଏ। ଦେଖିବ ଭାଗବତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ କଥା ହଉ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା ହଉ, ମାତା ଦେବହୂତି କଥା ହଉ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଥା ହଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଭକ୍ତ କଥା କିମ୍ବା ଭକ୍ତ ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ। ଧ୍ରୁବ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ତୁତି, କୁନ୍ତୀ ସ୍ତୁତି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଗୁଣ ଗାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗାଁ ଯାଇଥାଏ, ଭଗବତ ଇଦଂ, ସେଟା ଭାଗବତ। ତେଣୁ ହେ ବ୍ୟାସଦେବ, ତମେ ତାହା କରିନ। ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବି ସେଇଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଧର୍ମେ କୃଷ୍ଣ ଦୋଷ
से ग्रंथ लेख जो ग्रंथ द्वारा केवल जीव भगवान नाम स्मरण कर एतद व्यतिरेक आउ किछि नाही। तेणु व्यासदेव को बुझौछंती किए देवर्षि नारद। व्यास को ये बुझेला परे देवर्षि नारद कहछंती मु पूर्व जन्म रे गोटे दासी पुत्र थिली। दासी पुत्र थिला बेले मो मां कलावती नाम को गोपी थिला। चातुर्मास करिया पई ब्राह्मण मानक घर को सेते साधु संत माने आसंती सेठी सेई साधु संतकर मु टिके उचिष्ठ पाइले। से उचिष्ठ पाइला परे कौन हैला ना मो भितरे हठात दिने भगवान को साक्षात स्वरूप ज्योति रूप रे अल्प किछि दर्शन हैला। दर्शन हैला परठु मु दर्शन करिया पई मने मने व्याकुल होथाय घर छाड़ी पळेबा पई। किंतु मोर समय न थाए आकाशवाणी हैला आगामी जन्म रे तुमे साक्षात ब्रह्मांकर मानस पुत्र है कि जन्म हो भगवदावतार हो हैला परे तुमे पुनी कोन करिवो ना निश्चय भाबरे भगवान को साक्षात दर्शन करिवो। कहले कोन लक्षण आपन कर थिला जे एते छोट बेले दर्शन पाई गेले दासी पुत्र है कि कहले सबरो बड़ कथा जदि भगवान का साक्षात्कार पाइबा को चाहउछन सबरो बड़ कथा कोन कोन करिबा दरकार। एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनं निरास्या करुणा परोधो। बोले भगवत प्राप्ति पाई एकांत वास दरकार। हां जार प्रभु छाड़ी के पळोछु खुशी होबा दरकार। चालो जानतो से भास्कर गुडा को पलान बैठ एका गोपाल को रखि देबो जगन्नाथ को रखि देबो राधा कृष्ण बस गिरा हम चले जाओ। हां एकांत वास अल्प भोजन भोजन करिया पई सबले भगवान को के भोजन टी कम खाए गाड़ी गले खाली देता है जो आलस्य आसे अल्प भोजन आउ कोन करिवो ना देवर्षि नारद कहउछथि भगवत प्राप्तिर एकांत वास अल्प भोजन मौनम निराश जते कम कथा करिवो आउ सबले निराशा काठ आशा रखबले किछि पाइबे जहा प्रारब्ध रे मिलि छी आशा करिवो आउ सबटु बड़ इंद्रिय संयम करिवो। आखि या चाहूची कान से या चाहूची जीव से या चाहूची एमिति धाइबनी जीव पाई या खाइ देबे। केते को लोक ए जोगुडा के सब पासंड अवधूत भलिया कथा कहती ना हारे भलो मंद नाही जे स्थाने जमंत मिले। अरे एटा अजगर पाई कहै छी एटा मनुष्य पाई कहै नी अजगरता पाई कहै छी। तमे जदी अजगर साप हबो से कर दळे अछुती हमर से कोठी जोरंदा का मोर अछि मार्गशीर मास 7 रे 13 जोरंदा से पेठू धाइलेनी कहले से बाबाजी के काई डाक्टर होइए माइक रे जाता कर दो कोई नो। अरे एडे चंडाल ब्राह्मण घरे खाइबेनी से महिमा वाला प्रथम कथा। द्वितीय रे महाप्रसाद पाइबेनी मठवारी भोग लागितबा जिंस पाइबेनी ना को तुम अजगर हो तापर तुम या कर आमे मानिबो तुम अजगर न ना मनुष्य मनुष्य मनसी सिद्धते इति मनुष्य मन प्रधान मन द्वारा जे भगवत प्राप्ति करि पारे तमर मन बुद्धि अछि। तेणु करी तमे कोन करिवो इंद्रिय संयम करिवो जहा ता खाइबनी जीवार लाल से जीव इति होति धाय शिशु पराय कृष्ण नाहि पाय। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जीवालास रखिबनी शेषरे प्राणायाम प्राणायाम कहले ये पवन को रोकिबा विद्या शिखिबो। ए छटा गुण रहिले जाईकी हे व्यासदेव भगवत प्राप्ति करिवो। बड़ सुंदर भाव रे कहउचंती ते मई अपेता। खाली देवर्षि नारद चरित्र आमे जदी दी दिन सुनिया बढ़िया लागिला केडे सुंदर अवतार आ कोन कहउचंती ते मई अपेता खिल चापले रे भका दान्ते धृत क्रीडन के नवर्तिनी चक्रु कृपां यद्यपि तुल्य
ତୁଲ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶୁଶ୍ରୂଷମାଣେ ମୁନୟୋପଭାସିଣୀ। କହିଲେ ମତେ କାହିଁକି ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କୃପା କଲେ? ନା ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି କୌମାରମ୍ ଆଚରତି ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗ କଥାନିୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ବାଳକେ ମୋର গোবিন্দ 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 মধু করুচি ভক্তরঙ্গ। বলে আনন্দকান্ত ভগবান কি জয়। কোন কହୁଛନ୍ତି? বড় সুন্দর কথা। তে মাইয়া পেতা খিল চাপলে ভকে। বলে ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ମୋ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଚାପଳତା ନଥିଲା, ଚଞ୍ଚଳତା ନଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ କଣ ନା ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲି। ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଚପଳମତି ହେବ। ବୁଢା ଗୋଟେ ହେଇଯିବେଣି, ହେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ ପଳେଇ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଏ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ କଣ, ସ୍ଥିର ମନ ହେଇଯିବ। ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାପଲ୍ୟ ହବନି, ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବନି, ସ୍ଥିର ହବ। ଯୋଉଟା କି ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ସେକା ଭାଷା ସମାଧି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଜୀବନରେ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ କହିଲେ ମୋର ଚଞ୍ଚଳତା ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇକି କଣ ଖେଳକୁଦରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲି, ଖେଳକୁଦରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲି। ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସେବା କରୁଥିଲି, ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲି। ଆଉ କଣ ନା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ। ଉପଦେଶାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶାମୃତ ଅଛି ଶ୍ରୀପାଦ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ବାଚୋ ବେଗಂ ମନସଃ କ୍ରୋଧ ବେଗಂ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗಂ। ବାଚୋ ବେଗಂ ନଟ୍ ଟକେଟିଭ, ବେଶୀ କଥା ଗପିବନି, ଯେତେ କମ ଗପ, ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେ। ଭଲ ହେଇଗଲେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ୟୁ ବିକେମ୍ ମ୍ୟାଡ୍, ତମକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ବାଚାଳିତ ନଥିଲା। ଆଉ କଣ, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ନା ମୋର ଏ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିକି ଏ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କିଏ? ଯଦ୍ୟପି ତୁଲ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଜଣକୁ, ବୃଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗମ୍ଭୀରା ମଠରେ। କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ କି ସାଧୁକୁ ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଉପରେ একটু কৃপা কর। ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଯାହାକୁ ମହାରାଜ ମୋ ଉପରେ କୃପା କର, କୃପା କରିବ କଣ, ତ ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ କୃପା ଆପେ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ଟିକେ କୃପା କର। ଆଉ ଦଳେ କହିଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେବି। ଆରେ ଏମିତି କଣ କୃପା ହବ? କୃପା ବଲଦିଆ ମେଥଡ ଯଦି ଦେଖିବା କରପା, କଲେ ପାଇବି ସିନା। ଆଉ କଣ କୃପା ହବ? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଦିଅ, ମୋ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଦିଅ, ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ, ବେକାର କଥା, କିଛି କୃପା ହବନି। ସେଥିରେ କୌଣସି କୃପା ହବନି। ଦେବତା ତ କୃପା କରିପାରିବେନି, ଆଉ ବାବାଜୀ କୃପା କରିବେ କିଛି? ଗୁରୁ ବାବା ଦେବା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ବାବା ଫାବା ଢାବା। ବାବା ଯେତେକ ସବୁ ଢାବା। କୃପା କେତେବେଳେ ହବ? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି କଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାବାଜୀ ଯିଏକି ଭାଗବତ। ତେଣୁ କୃପା କିଏ କରିବ? ତାର ତ କଣ ଗୁରୁଦେବ ଭୁଲ? ନା, ଗୁରୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ସମୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ାଟି ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡରେ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସଦା ବନ୍ଦନୀୟ, ସଦା ପୂଜନୀୟ। ଧ୍ୟାନମୂଲଂ ଗୁରୁର୍ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ରମୂଲଂ ଗୁରୁର୍ବାକ୍ୟଂ ପୂଜାମୂଲଂ ଗୁରୁର୍ପାଦଂ ମୋକ୍ଷମୂଲଂ ଗୁରୁକୃପା। ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଆଣିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ। ଆଉ ଗୁରୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିବା ମନ୍ତ୍ର, ବସିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡେଲି 8 ଘଣ୍ଟା ଜପ ହେଲା। ମଝିରେ ଗୁରୁଦେବ ଫୋନ କରି ପଚାରିଲେ,
सब ठीक चलछि तो आज्ञा गुरुदेव जानि पाइबे ताको भितर भगवान को कोन प्रेरणा हबो गुरुदेव को संगे संगे जड़ा पड़ हो ठीक चलछि तो बस सती कथा आ किछ नै पूर्ण वर्ष परे एबे केमति चलछि ठीक चलछि तो बस एई होछि गुरु शिष्य जदि ठीक शिष्य होइतबो गुरु को पाखो को दिबा दरकार नै ठीक जदि गुरु होइतबो शिष्य पाखो को दिबा दरकार नै गुरु शिष्य संपर्क केवल मंत्र को नै अर्थ को नहीं अर्थम अनर्थम भाव नित्यम अर्थ शंकराचार्य को लेखा अर्थ केवल अनर्थ प्रकार तेणुकर यही हवा पर देवर्षि नारद कहते समदर्शी मुनि ऋषि मान कृपा कले आ सबुठ बड़ कथा एते कृपा कले जे से जो प्रसाद पाइथिले से कदली पत्र रे मते कले तू एठी पाइ जाती वैष्णव उचिष्ठ मु संगे संगे खुशी रे पाइली उचिष्ठले पानन मोदित दिजै सकृतस्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिष एवं प्रवृतस्य विशुद्ध चेतस स्तधर्मेवात्मरुचि प्रजायते उचिष्ठ भी आपन माने मन इच्छा पाइबा कथा जे कोनसी बाबाजी जे कोनसी साधुर पाइबा कथा जे कोनसी ब्राह्मण भी पाइबा कथा न बहुत लोग कहते साधु माने पाइगले ब्राह्मण माने पाइगले हम घरे आज श्राद्ध ना उचिष्ट चालित भोजनम तामस प्रियम भगवद गीता उचिष्ट को तामस खाद्य कहै उचिष्ट कार पाइबा जदि कोनसी सत्पुरुष ता तरफ खाय कहि देबो ने ज्ञाति पाइ दे तर कल्याण आ जदि कल्याण किछि हेला मुंडे फुट मारिबो किछि दिन पर कि वर्ष पर नले कहला बंधो बाबा इटा उठा खाइबी रोग बाबा भगवत गीता लिखा ये जो मुनि ऋषि मान थे परमहंस मुनि माने नारद को जेतेबेले उचिष्ट देई देई छथि पळेई गले नारद ध्यान रे बसिला को भगवान को देखिला आउ खोजिला को से मुनि ऋषि को पाइले बहु व्याकुलित हेले किछि दिन पर धीरे धीरे देवर्षि नारद चिंता कले मु केमिति भगवत प्राप्ति करिवे तापर देवर्षि नारदकर मा चाली गला परे से वन को पळेले एकदा निर्गताम गेह दुहंती निशिगम पथि सर्पो दशत पादा स्पृष्ट कृपणा काल चोरित गुटिए राती दिने गाय क्षीर दुइबा पाई मां कलावती जाइछि सेही समय ए संसार विदा हो गला परे देवर्षि नारद कोन करे भजन करके से दासी पुत्र शरीर को छाड़िला परे परवर्ती पर्याय कोन कले ना पुनी जन्म नेले देवर्षि नारद रूपरे एभली तांकर पूर्व जन्म कथा वर्णन कला परे कले कलिजुगरे केवल दुर्लभ ये मनुष्य जन्म ये बारंबार मिलेनी अनेक जन्म तप मनुष्य जन्म गोविंद 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 रुचि दुर्लभ ये मनुष्य जन्म तेणु ये मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति करनेवा कथा एभली कहि देवर्षि नारद शेषरे परवर्ती जन्म वृत्तांत शुणी केमिति ब्रह्मांकर मानस पुत्र रूप जन्म नेला परे सुध गोस्वामी कहते आपण एबे भी बद्रिकाश्रम जिबे से व्यास गुंफा पाखक जिबे बामपटे से गुंफा आगे लेखा अछि आपण माने एबे भी जदि के जाइथिबे पढिबे लेखा आइथिबो ब्रह्मनद्या सरस्वत्या आश्रम पश्चिम तटे सम्याप्रासैति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन बोले से सम्याप्रास आश्रम रे देवर्षि नारद व्यास को कौन उपदेश देले जहाँ उपदेश देले सेटा सुनो सेटा ही भागवत ये जहाँ अपन माने सुनिबे वर्तमान 4 दिन जाके सेटा उपदेश एटा होची नारद को तरफ व्यास को जो उपदेश देथिले भागवत कौन कहले केमिति भागवत को भक्ति जोगेन मनसि सम्यक प्रणीत मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रया हे व्यास महाराज आखि बंद कर भक्ति जोगे अर्थात के प्रभु को ध्यान कर देखिबो कोन ना के बढ़िया कथा देखिबो ए जीव केवल यदि भगवान का स्मरण करे ताको भक्ति कुआ जीवो
ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କଲେ ଭକ୍ତି କୁହାଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିସ୍ମରଣ ହେଲେ ମାୟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି କଥା ଦେଖ ବ୍ୟାସ କଣ କଣ? ଈଶ୍ୱର, କିଏ? ଈଶ୍ୱର, ତାପରେ ଜୀବ, ତାପରେ ମାୟା, ତାପରେ ଭକ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସତ୍ୟତା ତ ଏ ସଂସାରଟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। କହିଲେ ଆଉ ତାପରେ କଣ ଦେଖିବ ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବୁଝେଇଲେ ଜୟା ସମୟିତୋ ଜୀବ ଆତ୍ମାରଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକଂ ପରୋପି ମନତେ ନର୍ଥଂ ତତ୍କୃତଂ ଚାଭିପଦ୍ୟତେ। କହିଲେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାମ ନ କରନ୍ତି, ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମାୟାଟାକୁ, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କୁହାଗଲା ଜଳରେ ଇଏ ସ୍ଥଳରେ ଜଳ ଜ୍ଞାନ ହବା, ସ୍ଥଳରେ ଜଳ ଜ୍ଞାନ ହବା। କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନଟା ହେଇକି ଯିବ ମାୟା କବଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅନର୍ଥୋପଶମ ସାକ୍ଷାତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମଧୁକ୍ଷଜେ। କହିଲେ ଅନର୍ଥରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏ ମାୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ? ଭକ୍ତିରୁ ଦୁପଦ୍ୟତେ ପୁଂସ ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପହ। କହିଲେ ଆପଣ କେବଳ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କଲେ ତୁମେ ଅନୁଭବର बोले आनंद भगवान की। एकांत बसिक जतबेले तमे केवल चिंतन करिवो माया उपशम होइजिवो, अनर्थ उपशम होइजिवो। अनर्थ का कुआ जाए ना जीव जतबेले भगवान को भूली दिबा ही अनर्थ, आ किछ नै अनर्थ। अनर्थ कहले कोन? भगवान को भूली दिबा, एटा होची अनर्थ। आउ अन्यान्य अनर्थ कथा छाड़, तापर तो बहुत वर्णन है। सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जनित अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, चारि प्रकार अनर्थ कथा माधुर्य कादम्बिनी रे वर्णन है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहले से अनर्थ मानक काटिबा को हेले भी केवल भगवान नाम स्मरण कर। एतिकी कहि देला परे सुत गोस्वामी तापरे वर्णन करछंती आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्ति मिथं भूत गुणोवरी। कहले जो माने आत्मारे रमण करती, कहले से माने कौन करती ना ये सांसारिक प्रपंच दूरे रही सदा सर्वदा त्रिगुणातीत हो जाते। त्रिगुण बाहर को गला पर भगवत चिंतन हम ये कहीकि तापरे बड़ सुंदर भाव में पचारिछंती केमिति अश्वत्थामा जे कि द्रोणकर पुत्र अश्वत्थामा कथा तार